माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे। भूले हम राह, हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान के। वंदे में था दम, वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। ओ भाई भाई का दुश्मन है बना रे, नफरत की आंधी बहती रे। वहशी दिलों को बापू प्यार सिखा दे, आजा रे बापू आजा रे। Good morning to all my respected teachers and friends. I am Rangana Sinha from class 6A going to deliver a speech on Gandhi Jayanti. Bapu Rashtrapita Mahatma, he is known by different names, but to me Mohandas Karamchand Gandhi is all of them. Born on October 2nd, 1869 in Porbandar, Gujarat, he developed his political views and ethics while working as a lawyer in South Africa, where he himself was a victim of racism. After returning to India, he became the leader of independence movement and established non-violence in Indian protest. The Champaran Satyagraha 1917, Non-Cooperation 1919, Dandi March 1930, Quit India Movement 1942, etc. are among a few non-violent movements led by him which united the country and shook the foundation of the Britishers in India. He fought ardently against the social evils of untouchability, child marriage, lack of child education, and women empowerment, among others. To me, he is an epitome of righteousness whose life enlightens me on many noble virtues: self-faith, resistance, persistence, forgiveness, learning from mistakes, truthfulness, profound love, and most of all, non-violence. I want to become like Mahatma Gandhi because I want to follow his footsteps and inculcate his virtues inside myself. Thank you. नमस्ते, मैं अंकन मन्ना कक्षा 8वीं सी की छात्रा। इस गांधी जयंती के उपलक्ष्य पे मैं आप सभी के समक्ष कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। गांधी जी ने कहा है कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है और अहिंसा उसे पाने का साधन। इसका मतलब है कि सत्य के पथ पर चलने के लिए अपना आत्मविश्वास दृढ़ होना चाहिए और ये दृढ़ता हमें अहिंसा से मिलती है, क्योंकि अहिंसा का मतलब है सहनशीलता। कुछ वर्ष पहले की बात है, मैं जब प्रथम कक्षा पे पढ़ती थी, तब एक दिन क्लास में मैं अपनी कॉपी के पन्ने फाड़कर उससे कागज की नाव बना रही थी। तब मेरी शिक्षिका ने यह देखा मुझे करते और मुझे इस गलती पर डांटा और मेरी विद्यालय की डायरी पर एक शिकायत पत्र लिख डाला। उसके बाद मैं जब घर आई, मेरी माँ मेरी विद्यालय की डायरी जांच रही थी। तब उन्होंने मेरी शिक्षिका द्वारा दिए गए शिकायत पत्र पढ़ा और मुझसे यह विषय के बारे में पूछा। सजा के डर से मैं मेरी माँ से झूठ कहा और तब मेरी माँ मुझे गांधी जी के द्वारा दिए गए सत्य का पाठ पढ़ाया। तब मुझे सत्य का प्राकृतिक अर्थ एहसास हुआ। मैंने सच कहा और माँ ने कहा, हमारी सच्चाई ही हमारे सच्चे होने का प्रतीक है। एक ईमानदार मनुष्य सदा सत्य के पथ पर चलता है और सदा सत्य बोलता है। तब से लेकर आज तक मैं गांधी जी की इस सिद्धांत को मानती हूँ। मैं गांधी हूँ। धन्यवाद।
সকলকে জানাই সুপ্রভাত। আমি সৌমি চক্রবর্তী, সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী। গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে আমার নিবেদন। অ্যালবার্ট আইনস্টাইন বলেছিলেন, পরবর্তী প্রজন্ম প্রায় বিশ্বাসই করতে পারবে না যে একদিন পৃথিবীতে রক্ত মাংসের শরীরের সত্যি এমন একজন মানুষ চলাফেরা করতেন। যাকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলি উচ্চারিত, তিনি আর কেউই নন, তিনি আমাদের জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী। তার চরিত্র ও আদর্শের নানা দিক রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সত্যবাদিতা, অহিংসা, সত্যাগ্রহ, পশুপ্রেম ইত্যাদি। এত বহুমুখী এক মানুষের একটি মাত্র বৈশিষ্ট্য নিয়েও যদি বলা যায়, তবে এক জীবনে সম্ভব নয়। যাই হোক, আমি আজ অহিংসা নীতি নিয়ে দু চারটি কথা বলবো। ভারতবর্ষ ও সারা পৃথিবীতে হিংসাবাদীরা দলে ভারী, কিন্তু অহিংসাবাদীদেরও একটি শিবির আছে। আজ গান্ধীজি নেই, কিন্তু তার আদর্শ ও অহিংসা নীতির ছোঁয়া সেই শিবিরগুলিতে রয়েছে। অহিংসা এক প্রকার অস্ত্র, সেই অস্ত্র অদৃশ্য থেকে কাজ করে। গান্ধীজি বিশ্বাস করতেন প্রতিপক্ষ তার মতো মানুষ, হিংসাবাদী হলেও হিংস্র নয়। ব্যক্তিগত জীবনে অহিংসা অবলম্বন করেছেন অনেকেই, প্রাণও দিয়েছেন, কিন্তু গান্ধীজির বড় পরিচয় হলো বহু মানুষকে সঙ্গে নিয়ে জাতীয় জীবনে অহিংসার প্রয়োগ। সম্পূর্ণ নির্ভীক ও সপ্রেম ছিলেন মহাত্মা গান্ধী। তার কোনো ভয় ডর, হিংসা দেশ ছিল না। এর প্রভাব সকলের ওপর সর্বক্ষণ কাজ করছিল এবং ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে এর বিরাট ভূমিকা ছিল। গান্ধীজির মতে রাজনীতিতে অহিংসার স্থান আছে, যেমন ব্যবসা বাণিজ্যে সাধুতার স্থান আছে। শোষণ ও হিংসা যেখানে আছে, সেখানে মানুষকে অহিংসভাবে প্রতিবাদ করতে হবে, প্রতিরোধ করতে হবে। শুধু রাজনৈতিক নয়, নৈতিক জীবনেও তিনি অহিংসার পূজারী ছিলেন। জীব হত্যা তিনি সমর্থন করতেন না। পরিশেষে বলি যে অনেকেই বলে থাকেন গান্ধীজির অহিংসা নীতি আজকের যুগে অচল, কারণ দেশ ও পৃথিবী এখন অনেক বদলে গেছে। তার সমসাময়িক অবস্থার মানুষ যে ভাবধারায় বড় হতো, আজ সম্পূর্ণটাই উল্টো। এসব কথা মেনেও বলতেই হয় যে গোলাপকে যে নামেই ডাকা হোক না কেন, সে কিন্তু গোলাপই থাকে। আর অহিংসাকে যতই ছোট করার চেষ্টা করা হোক না কেন, সে কিন্তু সূর্যের মতোই সুন্দর, শাশ্বত ও চিরন্তন থাকে। ধন্যবাদ।